ओम शांति। दाता ही बेहद सेवा करिवार साधन हेउछि जोग अभ्यास। मो एक आत्मा मो हृदयर सहित बाबांक सामनारे बाप दादा मो मुंडरे निजर आशीर्वादर हाथ रखिचंती। एही आशीर्वाद हाथरू बाहरुची सुवर्ण आलोकर किरण मो भितरे प्रवेश करुची। बाप दादा भाग्यर विधाता अटंती। मो भली आत्मा को बाबा श्रेष्ठ भाग्य बनैछंती। सर्वशक्ति रे मते भरपूर कर देइछंती। बाबांकर उंचारू उंचा आशीर्वाद प्राप्त करुथिबा मो योग्य आत्मा मो अत्यंत खुशी एवं बाबा मते देखी खुशी होउछंती। एही हृदयर प्रकृत आनंदर कंपन सारा विश्व रे व्यापुची। मु समग्र दुनियार दुख को दूर करुची। सर्व आत्मा मान को मु बाबार अनुभव कराउची। मो परी बेहदर सेवा करुथिबा परमात्मा को साथी एवं सेवक अटे। मोर प्रत्येक कर्म रे जोग एवं सेवा जड़ित अटे। मो कर्मयोगी जेमिति आत्मा एवं शरीर एकत्र अटे एही परी मोर जोग एवं सेवा एकत्र अटे। मु स्वयं सोमानर जोगरे रही थाए। मो जोग मध्य सहजरे अधिक शक्तिशाली हो जाउछि। मु जणे संपूर्ण सोमानधारी आत्मा बाबा समान दाता अटे। देवता नुहे। देवतार अर्थ हेउछि देने वाला। मु पूज्य आत्मा समयर डाकर को मु सुनी पारुछि। समय अनुसार मोर दातापणर गुण प्रकाशित हेउछि। मु बेहदर वृत्ति वाली सर्वदा संपन्न एवं भरपूर अटे। केही केमिति भी हुअन्तु मते देवाको ही हेबो। शुभ भावना रखिबा ही आवश्यक। केही कुहन्तु बा न कुहन्तु किंतु मते दाता हेबाको पड़िबो। मु क्षमार मास्टर सागर अटे। केही सम्मान दियंतु बा न दियंतु मते सम्मान देबाको पड़िबो। कौनसी प्रकार हदर संस्कार रे बसीभूत परवश आत्मा को मते सहयोग देबाको पड़िबो। काहारे भी अल्प कालर विनाशी संस्कार मते प्रभावित करि पारिबो नहीं। काहार चालीचलन कथावार्ता कर्म
ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ନ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ହୃଦୟ କିମ୍ବା ମନ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଶୁଭ ଭାବନାର କାମନା ଜଣାଇଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ସର୍ବଦା ଖାଲି ରଖିଥାଏ। ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏକ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ନିମ୍ନରେ ଅନେକ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁନା ଉପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବେକାର ବସ୍ତୁ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା ସହିତ ସେହି ବାକ୍ସଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମୟ ଅନୁସାର କାମରେ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ କଠିନକର ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏକ ଏକ କରି ସେହି ସମସ୍ତ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନାର ମୁଦ୍ରାକୁ ସହଜରେ କାମରେ ଆଣିପାରିବି। ଏହିପରି ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଭାବିଲି, ସମସ୍ତ ଅଦରକାରୀ ଭାବନା ଏବଂ ରୀତିନୀତିରୁ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ସହିତ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟେ। ସତ ହୃଦୟରେ ସାହାବ ରାଜି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ଏବଂ ଦାତା ଅଟେ। ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେ ମୋର ରକ୍ଷକ। ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉ, यह करूँ, ये ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ये ବଦଳିଲେ ମୁଁ ବଦଳିବି, ଏ କଥା ଠିକ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଠିକ୍ ହେବି। ସର୍ବ ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଠାରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଅବିଦ୍ୟା ଅଟେ। ନା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ନେବାର ଅଛି, ନା ସ୍ଥୂଳରେ ନେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏକ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଅଟେ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବଦା ସାଥୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇ ବାବା ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ମୋ ବିନା କେବେ ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ओम शांति शांति शांति।